तमे जानिच मो ना मंदिर मु जहा करे सब रीति তোমার পর দেখা 2 মাস পরে সেটা কোন হইপারে বিনা রিডিম রে আম মিলন হব গোটে রোমান্টিক রিডিম রে দিল দিওয়ানা দিল খতনা के माने ना ये पगला समझा से समझेगा ये कौन होची ये आगुर देखला मात्रे 10 मीटर दूर छिटिक आसकी जापड़ी धरुतलो एबे कोन आकर्षण पुरा विकर्षण रे बदली गली तमे केमिति जानिबो मो को अवस्था रे अछि जानि तमे को अवस्था छ मु सब जानि कोन जानि छ तमे सुन यार सो तुम भाई को फैक्ट्री निया लगी गला तुम झियारी सीढ़ी रू खसी पड़ी सब दिन पई मुको होई आ तुम सानो भाई गाड़ी एक्सीडेंट सब दिन पई अंध होई मु जानि तमे बहुत टेंशन छ सुन टेंशन रहिले सब समस्या समाधान हे जीवन समाधान रास्ता तैयारी करे आपे आपे समाधान हो जिवो तसा तुम पाखरे पूरा मु अछि सेति भाई तुम तम पाखु धाई आस्थिली तमे चाहिले मो स्थिति अछि न चाहिले मो मरि जिबि बंजे मरि जिबि पूरी सही कथा तमर कोन मो ऊपर भरोसा नहीं ए आसिलो क्या आसो देखियो से टेंशन में रही कि तुम अवस्था कोन हलानी आखि तଳ କଳା ପଡି ଗଲାଣି गाल सब सुखी गलानी मोठ तो नुह जब 10 दिनिया सुखिला पानी सुन तम स्वप्न मो स्वप्न तम खुशी मो खुशी तमे अच्छ मु अच्छी तमे ना हो मु भी ना तमे सत्य कहछ बंजे मु कहूनी मो छातीर स्पंदन कहूची तम छातीर स्पंदन कोन कहूची मो छातीर स्पंदन कहूची मो निश्वास मो विश्वास तू मोर अधिक जरूरी मोबे तम पिलारे महाभारत इसी तमे मो पे महाबो ए आसा ए यार आसवा केते मास होला केते मास होला 3 मास होला 3 मास तमने फाइनल मु बापा हबी ये आजी भी आसे तो सहारा आउ आजी भी आसे होली कोला दिनारो मजा पड़ीका मजा नहीं आजकाली तुम्हें माहे गोलो माहे गोली तुम्हें माहे गोलो इरा मु खुशी बिना कोन विजय बाबू मथुरी बाबू दिल्ली बाबू एई माने खुशी हे जानिलो बाहागर परे 10-15 वर्ष शारीरिक कसरत करा परे भी बापा आई पारनाती मु बाहागर पूर्व बापा आईची मते मिलना थाकी कोन पुरस्कार आउ जाउची एई खुशी रे कंपनी रे मिठा पार दिया सुबिया मो पुआ मते बापा बन लागिला कोन करे तमर बुआ तमर बाबा बन लागिला परिश्रम करके मु बापा आईची मते राखिबे ना कोन गणेश बाबा बन लागिबो गणेश खाली मिठा खाइबो तब सुनिबो कोन सुनिबो केमिति कथा होछ आगु आचो सेतेबेले राखलो से को साइड रो छी ओए बाबा भाईलो कंपनी रे को बिला राखिबो बसला आउ स्टेज हां ऐसे को हां से कोन कोला सुनो कोइला बापा खाली गुलु गुला तो एका मोर पीछा दियो खाई मानचे मैं तो से मिठी तू एठे ये काळो बैसाखी बढ़िया सुना है जो बढ़िया ड्रेस पिंचो अलरा अलरा है जो छी मोचे कोन याको तो बेडरूम भीतर पसा उतरा केमिति देखो चाकर कहे रूम सैनिटाइज करो
କରିଦବା ନହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ କେବେ ବି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବିନି ମଞ୍ଜିତ ଇଏ କଣ ଏମିତି କରୁଛି ହଁ আর সে পা নাইটি তম পাটি ରାତିରେ ଏ ତମ ଏଇଠି ରହିବ ପୁଣି ମଞ୍ଜିତକୁ ବେଡରୁମରେ ମଞ୍ଜିତ কোন ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର কোন কাম করব ଏଇଟାକୁ হ্যাঁ ଫଟୋ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଆଉ ଶଳା ବାସି ପଖାଳରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସଜ ପଖାଳ କଣ ମିଳିବ ତା ତଣ୍ଟି ତମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ଯେ ମେହେନ୍ଦୀକୁ ମେଘରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି ଆରେ ସିଏ ପରା ମୋର ନୂଆ ପ୍ରେମିକା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ନାଟକ ଖରା ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ଦଇ ଦଇ ମଣ୍ଡା ବାହା ହଉଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ କଟକର ବହି ଦୋକାନରେ ସବା ତଳ ଫାଙ୍କା ଥିବା ତଳେ ବହି କିନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦୀର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଏବେକାର ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ ଅଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ତମ ପିଲା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜେଇ ଦିଅ ପାପ ହବ କଣ ପାପ ହବ ତମ ଲଡ଼କର ମେ ଜାଗା ମିଳିବନି ଆରେ ତମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାର ଦେବି ମଞ୍ଜିତର ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦରକାର ଯୋଉଟା ମୋର ନାହିଁ ତମେ ଚୁପ କର କାଲି ତୋ ଭାଇ କୋଟିପତି ଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ତିଆରି ତମ ସେ ରାଜମହଲଟା ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ତାପରେ ତୁ ତୋ ଭାଇ ତୋ ଭାଉଜ ତୋ ଝିଆରୀ କେହି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାଲେ ବାବୁ କୋଣ୍ଡେ ଭିକ ଦିଅ ବାବୁ କୋଣ୍ଡେ ଭିକ দি ବେଇମାନ ଶୈତାନ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲୁ ମୋ ଭାଇର ସମ୍ପତ୍ତି କି ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମଞ୍ଜିତ ପରେ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବି ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ନାରୀ ତମ ସତୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ତୁ ମତେ ମାସ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କୋର୍ଟର କବାଟ ବାଡ଼େଇବି କେନା ଟେଷ୍ଟ କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ମୋ ଗର୍ଭର